Bienvenue dans notre émission African Variety Show pour le mois d'août. Et aujourd'hui, c'est le 28 août 2025. Alors, nous avons un sujet très important qui pourra nous aider vraiment à connaître tout ce qui se passe, tout ce qui se dit concernant l'autisme. Alors, c'est une découverte, mais vous allez nous excuser, aujourd'hui nous serons en anglais. Bon, je vais essayer un peu de traduire en français, peut-être en lingala, un peu en swahili. Et raison pour laquelle j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée spéciale que vous allez découvrir. C'est Maman Sandra Nadi, qui est une Nigériane. Elle fait ses études actuellement à l'Université de Vermont. Elle est étudiante pour au doctorat, au cycle de doctorat. Bientôt, elle va présenter sa thèse. Et elle étudie la biologie végétale à l'Université de Vermont. Elle vit à Burlington, dans le Vermont bien sûr. Et elle a un enfant qui a 8 ans actuellement, qui a des troubles de spectre autistique, que nous appelons autisme. Et elle a bénéficié du soutien de sa communauté et de ses amis tout au long de sa vie, en tant que mère et célibataire d'un garçon, une vie extraordinaire qui n'est pas facile. Elle fréquente l'église Vibrant Church de South Burlington et anime une chaîne YouTube intitulée Unique with Sandrel, où elle encourage et soutient les familles qui vivent avec des enfants et a des besoins spécifiques, comme vous le voyez là-bas. Alors, nous allons parler un peu en lingala. Donc, lelo tokoyamba Mama Sandra Nadi, azali ndeko na biso ya mboka ya Nigeria, ye azali étudiante na Université de Vermont. Azali kotanga ba classe na ye na biologie végétale, d'ici là ko défendre thèse akobima professeur. Lelo tokoloba makambo etali maladie babengi autisme eza nini? Makambo ebele elobamaka, on dirait bato mosusu balobaka eza kindoki tout ça. Alors lelo toko découvrir. Et en Swahili wandugu wapenza mjambo, leo tunampokea Mama Sandra Nadi, sagisi kwa Afrika tunataka ba mama bote ba mama Afrika. Alors leo tutazungumza maladi inaitwa Kiswahili sio wanasema usonji autisme. Tuko na batoto mingi banazalika na ile maladi hapa ku Etats-Unis. Saa zingine kwetu kwa Afrika ilikuwaka me hatukuwa na yua kama ni yayo. Samwa tulikuwa na sema batoto biko balozi baribaloka o haiko vile. Sasa leo ndio tutampokea, ndio tutasema mambo ya ugonjwa ile ya usonji. Me mutaturumie itakuwa mingi kwa Kiingereza, me tutafanya nguvu yetu hata kusema kiloko, traduire kiloko kwa Kiswahili, Lingala na Français. So hello Mama. Hi. How are you? I'm fine. Thank you so much for people for that having speak me. English, yes, thank you. Can you introduce yourself? So my name is Sandra Nadi. I'm a PhD candidate at the Plant Biology Department at the University of Vermont. I have an 8-year-old son who is on the autism spectrum, and it's good to be here. Ok, thank you so much. So, vous voyez, elle vient de se présenter. Alors, avant que nous puissions entrer en profondeur, je vais essayer un peu de définir un peu l'autisme. C'est quoi d'abord en français? Donc, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste par des difficultés de communication et des interactions sociales. Et il se caractérise par un spectrum de manifestations, ce qui signifie que les personnes autistes peuvent éprouver des difficultés variées, allant de légers à sévères. Et les symptômes incluent des comportements répétitifs, mais aussi des intérêts restreints et parfois des difficultés à comprendre les interactions sociales. Alors, bien que l'autisme ne soit pas une maladie, il nécessite une prise en charge adaptée pour aider les individus à faire des progrès dans leur développement et leur vie quotidienne. So my first question, Mama, second, what is
autism and its symptoms? Thank you very much for that question. So autism is a condition that affects how the brain works, and because of this condition, people act differently. They act differently in the way they speak. Sometimes they have difficulty talking to others. Sometimes it's difficult for them to understand social situations. And because of this condition, it's important for families to pick the symptoms, pick the signs early on when the child is about 1.5 to 2 years, so that they can help the child. So some signs and symptoms one can see is the child repeating actions over and over again, the inability of the child to maintain eye contact, and sometimes a child's reaction to loud noises. So for a lot of children, because this is a way in which the brain works differently, some can speak well, some cannot speak well, some can live on their own, and some require help. So it's important for us to understand that autism makes children or people behave differently, and important for us to respect these differences. Ok, nous allons parler en lingala, donc auti koloba, parce que déjà en français na loba ki ango trouble anini ya neurodevelopmental. Alors en lingala tukoloba maladie ya autisme ezali maladie moko bana mwana obotama nango ba découvrir à partir à l'âge de 2 ans komona ke mwana ezo dépendre na ba réaction comportement mwana eza bana mususu azosala eloko moko les mêmes choses azo répéter ango mutu mususu interaction na ye na société eza vraiment malamu te mwana mususu aza agité mwana mususu mobulu tout ça nyonso wana tokanisaki peut-être mwana eza problème mususu babwakelaki ye tout ça. Mais aspect nyonso wana mwana mususu po atala bato boye eza un peu différent azokoka te mwana mususu avandaka kimia, donc communication eza mpe na problème na makambo nyonso wana toomona na bana biso ebele mususu ya bafamille mosusu africaine tokoki koloba te bagroupe mosusu tozomona yango ndenge ni baparent ezali vraiment mwa problème moko bo na niveau ya famille. Alors maladie ya usonji iko maladi mwa iko na tutaona kwa batoto mtoto iko na miaka 2 samwe iko na fujo moya nguvu samwe iko na fama mabitu moya yenye mkamkataza nafanya tena ashishikie samwe hawezi kuangalia batu kumecho samwe ashiseme. Tutaona mingi ugonjwa ile katika majamaa yetu hapa majamaa yetu hapa Burlington ou bien Vermont kuisha kwa KMP ya mingi. Alors ile yote ile kama baisha munganga isha kuvumbula hayo inalomba support moya nguvu, inalomba nini kusaidiana kunivua jamaa bakubwa yetu ya communauté ya ma grande famille ma communauté kusaidiana poke we batoto bakuwe na education mzuri na hata kumasomo na famille tout ça. Alors njo ile anatoka mkusema hii niko na saidia tu kufasiria poke tu comprendre na tuonake gisi majamaa ingine biko na sulubika juu ya problem. So what are the misconceptions around autism with your own experience? So in some communities, many people have wrong beliefs about autism. They think that autism is caused by vaccines. They think it's because of bad parenting or trauma that may have happened in the past. Sometimes people in the communities think that children can be cured of autism or can outgrow autism. And these misconceptions can bring shame to families because it can make it difficult for people to go and look for help because they have this idea that people do not even believe that autism exists. And so because of this shame, parents, you find a lot of families who start to notice these signs, keep their children indoors, do not want their children to mix with the crowd, do not bring them out. And this is really not good for the children because it's important to identify these signs and
speak up and ask for help, ask for support. But with these misconceptions around, it brings shame to these families, and they're unable to, you know, cry out for help or speak out for support. Très bien, maman. Donc, le problème qui se présente est que quand on diagnostique un enfant avec autisme, souvent les parents pensent que c'est lié peut-être c'est causé par des vaccins, ou bien c'est lié à un traumatisme, ou bien un mauvais sort, comme j'avais dit. C'est ce qui fait que quand parfois on découvre l'enfant, il y a certaines familles, les parents ont honte de pouvoir dire que l'enfant a été diagnostiqué par cette maladie, et raison pour laquelle ça va créer beaucoup de honte dans la société. Et quand ça crée la honte, l'enfant ne sera pas bien aidé, bien soutenu par les services pour que cet enfant soit vraiment utile dans la communauté et qu'il puisse avoir une bonne éducation spécialisée pour l'aider à ce qu'il soit responsable aussi, parce qu'il a droit à la vie. Si je peux parler en lingala, c'est que bato ebele soki ba découvrir mwana na maladie wana, bato bakanisa ke non peut-être bon c'est un trouble, bakanisa ke nini mwana azwaki problème lié na vaccin, soit vaccin de causer problème wana, ou bien problème ya nini ya traumatisme, ou bien problème moko lié na eloko moko babwakelaki ye nde abotamaki bongo. C'est ce qui fait que baparent ebele bayokaka soni, na koyoka soni wana ekosalaki bakozanga moyen bazala bakoka kosalisa bango na baservice pour que mwana azwa éducation ya bien, pour que akoka kocontinue na baklasse aza pe utile na société. C'est pas dit que soki mwana aza autiste aza important na vie te, non, c'est faux. Akoki kosala makambo nyonso, akoki kokende na école, bana mosusu bazalaka mayele. Donc toza na baexemple mosusu meme wana Amerika, awa motu moko aza na bambongo ebele mpe azalaki na ka wana tokotanga kombo te. Donc voilà. Donc il faudrait que tozala capable ce problème ye tokoka kozala soutenir. En Swahili wandugu wapenzi, kama mtoto wanamvumbula na ile ugonjwa, batu wanazania asema no inatokea ku vaccin ou bien iko bitu walimtupia mtoto kumaungo, haiko vile, iko ni ugonjwa inapasha kukua inaweza banaweza kumisairia kuko maservisi yenye pasha kusairia majama puke batoto bende kumasomo bakuwe encadré bien na bakuwe utile ku société. Voilà ndio mimi naweza kusema vile, malgré que haiko tellement littéral comme il faut, mais toi c'est un peu expliquer na masemi moya chini chini pour que watu basikie. So what challenges do families face in accepting an autism diagnosis? So I earlier stated that misconceptions can be one of the problems that they face. They, even before the diagnosis, some families may be told that the autism is a spiritual issue, and that may, you know, like I said, bring shame onto them. And one of the things that I think our communities can help to assist these families is to reduce the shame and name calling associated with autism, is to provide support groups for these families, is to make sure that they have a correct information about autism so that they can help these families and encourage families to speak up when they start to see the signs of autism. Oh, okay, perfect. So how can healthcare and education system become more inclusive and accessible? Your own experience? With my own experience, I think that healthcare can become accessible when people are able to know about autism in different languages. They can provide bilingual staff. They can provide
translatable materials or materials that are translated in the different languages that help these families to understand. And I think the hospitals are doing that right now. And also it's important for staff to be trained to be welcoming and respectful of these families so that they can have a lot of, ease and, be comforted during this time or whenever they receive the diagnosis. So, and how to support children with autism, with your personal experience? I think I've enjoyed the Burlington community as a whole because there are resources that I tapped into. We have the family room where we have support group for mothers with autistic children. My son's doctor was also very supportive in ensuring that I had early intervention services that supported me to, go through that process. And right now I have a YouTube channel called Unique with Sandrell, where I'm giving back to the community, where I help parents with my own lived experience and how they can navigate all the trials and all the issues that come with living with a child with autism. And I think there are so many resources that people can tap into, and my encouragement is that parents should speak up. When you start to see these signs, talk to a healthcare professional that can help you to manage and help you to tackle the symptoms that are associated with autism. And also the role can play the community leaders and organizations to support the families. Yeah, so the role they can play is by encouraging support groups, because a lot of times people don't want to go out of their comfort zone. So if you can start small groups within the community to encourage these families to come in, to share experiences. Sometimes it's always good when parents can identify one family who is going through it, and that family can be like a resource for the other families. And community groups can also reduce shame by making sure that they have correct information about autism and speaking about this in their group so that families can be encouraged to come up when they start to notice and identify those symptoms. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. En premier lieu, quand on découvre l'enfant avec l'autisme, si il est diagnostiqué, la première des choses, le support provient de la famille. Après la famille, il y a l'hôpital qui accompagne, et puis il y a aussi la communauté, mais aussi quelques organisations, les leaders communautaires, pour aider à supporter la famille. Donc, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas un problème grave. Nous sommes aux États-Unis, en Amérique, où il y a beaucoup de services qui sont là disponibles pour nous aider à supporter ces cas. Déjà à l'hôpital, il y a des matériels qu'on a traduits dans nos différentes langues parce que ça va permettre à ce que les gens puissent être confortables, connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut sortir de votre confort pour aller vers les autres. Il y a aussi un groupe de parents qui ont l'autisme. Alors ils essaient un peu d'échanger quelques nouvelles pour renforcer cette capacité-là. Donc ce que moi nazali na autisme, ezali libabete. Ba service ezali d'abord même na hôpital déjà. Ba matériel ezali bako pesa yo, bako pesa famille pour soutien ezala. Aussi soutien à communauté ezali important pour que salisa bana wana pour bakoka kozwa éducation spécialisée bazala pe batu bazala ba indépendant. Alors kama mtoto bana mdécouvrir na maladie ya usonji kuko ma service yote kupale jua kusaidia kule kuba munganga batakwambia kitu kani ya kufanya kujamaa ku communauté na ba responsable ya ku grande communauté biko jua kusaidia hapana kushikia haya ushikie haya iko ugonjwa moya banakuwa mkusaidia na batoto bengine biko na akili mingi sana ushizania sema no iko nini iko bulozi no hapana njoo ile tunatoa mkusema resume. So we are at the end of our TV show. Do you have something to say about African Variety Show?
Yes, I want to say that African Variety Show is a very good opportunity to showcase the diversity in Vermont especially, and a good way for communities to connect with each other in the languages that are being provided over the show. And I would encourage everyone to keep watching and knowing all the resources that are available around Vermont for our African communities. Thank you. Thank you. So can you say hi to your family back home, your friend at University of Vermont? Do you have something? Yes. People from Nigeria. So everyone, thank you so much for watching this show. I'm grateful to be here, and I'm grateful to have this platform to talk about something that is super dear to my heart, and to everyone back home. Thank you. Thank you so much. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons bonjour à toute la communauté africaine ici à Vermont, la communauté congolaise ici à Vermont, la communauté du Nigeria. Tout le monde, nous disons bonjour, que Dieu vous bénisse, mbote en lingala, habari en swahili, mukobazima. Alors, et à la prochaine. Merci à l'équipe de la production de CCTV et Channel 17 Town Meeting. Merci à toute la coordination. Et à la prochaine pour un autre numéro. Merci.